अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नासिर यार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको दो ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें से एक यूरोप का मुल्क है और दूसरा माशी तौर पर इतना मुस्तहकम मुल्क है कि उसका पासपोर्ट जो है वो छठे नंबर पर है। यानी अगर आपको उस मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप दुनिया के 180 से 85 ममालिक के अंदर या तो वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं या वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम मुल्क है और साथ ही इस वक्त उसके वीज़े धड़ाधड़ लग रहे हैं। अगर आप एम्बेसी के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं, घर बैठे वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको सारी मालूमात दूंगा और कौन कौन सी जॉब्स हैं इस वक्त अवेलेबल, और इसके अलावा लेबर तबके के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, और साथ ही आपको इसी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कौन कौन से वीज़े पे वहाँ जा सकते हैं और कितना खर्चा आपका हो सकता है। तो वीडियो को पूरा आपने देखना है, क्योंकि आप लोग आधी वीडियो देखते हैं स्किप कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो बातें वीडियो में बताई होती हैं आप वही बार बार पूछ रहे होते हैं। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के लोग जो हैं वो इस वक्त धड़ाधड़ बाहर जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो जितने खर्चा आप अरब कंट्रीज़ के अंदर यानी जाने में करते हैं, तो अगर उससे कम खर्चे के अंदर, बहुत थोड़े से खर्चे के अंदर आपको यूरोप का या दुनिया के बेहतरीन ममालिक का जो अब अगर वीज़ा मिल जाए या ये सहूलत हो कि आप एम्बेसी ना जाएं, घर बैठे जो है वो आप वीज़ा हासिल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि उसमें पहले नंबर पर जो कंट्री आता है तो दोस्तों वो है न्यूजीलैंड। दोस्तों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस वक्त दुनिया के जो भी ममालिक हैं उनमें, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, उनमें से न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लोग धड़ाधड़ न्यूजीलैंड जा रहे हैं। न्यूजीलैंड जाने की वजह क्या है? वहाँ पर लेबर की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लेबर्स की जॉब बताएं या ऐसा कंट्री बताएं जहाँ पर हम लेबर की जॉब हासिल आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, इस हवाले से न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेहतर मुल्क है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम होता है। चेरीज़ और बेरीज़ का जो सीज़न होता है वहाँ जो है इस हवाले से भी जॉब्स होती हैं। अगर आपको खेती बाड़ी आती है तो इस हवाले से भी जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप जो है वो पेंट का काम जानते हैं, यानी इमारतों वगैरह को पेंट, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे अफराद की। जब कोई भी इमारत बनती है तो वहाँ पर पेंट वगैरह करना होता है। तो अगर आप ये रंग वगैरह का काम जानते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो, और इलेक्ट्रिशियंस की जॉब्स हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो प्लम्बरिंग का जो काम जानते हैं तब भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब बात आ जाती है कि आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, कौन कौन सा वीज़ा है। तो मैं आपको ये छोटा सा जो है वो आपको माइंड में जो बात है वो क्लियर कर दूं कि वीज़े जो हैं वो तीन किस्म के हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। एक है विजिट वीज़ा, दूसरा जो है वो जॉब के ऊपर जो है जॉब ऑफर लेटर आता है तो वो जॉब के हवाले से वीज़ा होता है। तीसरा फैमिली वीज़ा। तो दोस्तों, सबसे आसान जो है वो विजिट वीज़ा लगता है। विजिट वीज़े की अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी बात और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि न्यूजीलैंड ने ये सहूलत रखी है कि जो भी विजिट वीज़े पे आता है तो यहाँ पर अगर उसको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो वो अपने जॉब ऑफर लेटर को कन्वर्ट करवा सकता है, यानी विजिट वीज़े को कन्वर्ट करवा के जॉब के हवाले से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकता है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि ये है कि जो लोग अक्लमंद होते हैं वो विजिट वीज़े पे जाके भी अप्लाई करते हैं और वहाँ से जॉब हासिल करके वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जॉब आपने कैसे हासिल करनी है, दूसरा जो वीज़ा है, तो उसमें आपने जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट है न्यूजीलैंड की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई करते वक्त कौन कौन से आपके पास कागजात होने चाहिए ये ज़रा आप नोट कर लें, सुन लें। पहले नंबर पर आपके पास पासपोर्ट जिसकी 6 माह कम से कम एक्सपायरी रहती हो। दूसरे नंबर पर जो है वो आपके पास बेहतरीन सीवी बनी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर वाइट बैकग्राउंड जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए। आपका CNIC जो है वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट मस्ट है और हेल्थ सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब ये आपने कैसे करना है? जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो ये तमाम कागजात स्कैन करके आपने कंप्यूटर में रख लेने हैं। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपने साथ अपलोड करनी हैं, क्योंकि ये है कि उनको ये पता चल जाए कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है हर हवाले से।
اور ان کو کوई اور ویریفیکیشن نہ کرنی پڑے یا انتظار آپ کو زیادہ نہ کرنا پڑے۔ اپنی سی وی کے اوپر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ترتیب لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کنٹری کے بارے میں ذرا آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں۔ یورپ کا یہ ملک ہے آئرلینڈ، اس ملک کا نام ہے۔ آئرلینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مستحکم ملک ہے معاشی طور پر، اور یہاں پر بہت اچھی سیلری ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے، لیبر کے ویزے یہاں پر بھی بہت آسانی سے اس وقت مل رہے ہیں۔ آئرلینڈ میں آپ بآسانی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے، آپ کو جو ہے وہ پلمبرنگ کا کام آتا ہے، کنسٹرکشن کا کام اگر آپ جانتے ہیں، پینٹ رنگ، یعنی جو نیوزی لینڈ کے اندر کام ہے وہی، اس حوالے سے بہت زیادہ جابز آئرلینڈ کے اندر بھی اس وقت موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں آئرلینڈ کے اندر جو ہے وہ ہوٹلنگ کی بہت زیادہ جابز ہیں۔ آپ اگر بہترین شیف ہیں، اگر آپ کو کھانا صحیح طرح سے بنانا آتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں، یا آپ ویٹنگ کے جاب چاہتے ہیں، ہوٹلنگ کے اندر کیشیئر کی جابز ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پر ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں پر ہاؤس کیپنگ کی بھی جابز ہوتی ہیں، وہاں پر آپ اس کے علاوہ جنرل سٹورز کے اوپر جابز حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ جابز اویلیبل ہیں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کام کرنے والے کے لیے دنیا کے کسی کونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ تمام جو ہے وہ جابز آج میں نے اس حوالے سے بتائی ہیں جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں، ہم کیسے یورپ یا کسی اچھی کنٹری میں جا سکتے ہیں۔ تو یار آپ جا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنے کاغذات ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے بنوانے ہیں، اپنی اچھی سی وی بنانی ہے اور وہ صحیح طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جاب آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے آئرلینڈ کے اندر۔ تو دوستوں میں نے لنک جو ڈسکرپشن میں ڈالے ہیں، آپ نے وہاں پر سمپلی جانا ہے، کلک کرنا ہے اور ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں گے۔ وہاں پر آپ کو مختلف جاب جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ آپ نے اپنی قابلیت کے حوالے سے، یعنی اپنی سکل کے حوالے سے جو بھی جاب آپ کر سکتے ہیں، آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے اور آپ اس طریقہ کار سے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہاں کی بھی میں ویزا فیس آپ کو تھوڑی سی کلیئر کر دیتا ہوں۔ جب آپ جب اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد ویزا فیس جو آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ تقریباً 100 سے 120 یورو تک ہوتی ہے، تقریباً پاکستانی 30-35 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ اگر آپ کو ویزا وہاں کا مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سودا مہنگا نہیں ہے۔ آپ نے نہ خواری آپ کو ہوئی، نہ آپ نے ایمبیسی کے چکر کاٹے، نہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگے، نہ آپ نے انتظار کیا۔ یہ کہ آپ نے خود گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر اپلائی کیا، اس کے بعد تمام سوالات اور جوابات آپ کے ساتھ ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ویزا وصول کر لیا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر وہ دینا ہے اپنی سی وی کے اندر جو آن ہو، اور یہ تھوڑے سے یہ معاملات ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ویزا 8-10 دن کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے، جاب آفر لیٹر آ جاتا ہے۔ بالکل بہت زیادہ لوگ اس وقت اپلائی کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے تو جو ہے اتنے اگر رقم ہو تو بندہ کسی اور ذریعے سے ورک پرمٹ حاصل کر لے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھے کنٹری میں جا کر اپنے مستقبل اور اپنی فیملی کے مستقبل کو برائٹ کریں تو یہ آپ کے لیے اچھا آپشن ہے۔ اور اس کے بھی لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں، آپ نے جو ہے وہاں پر کلک کرنا ہے اور جاب کے حوالے سے اپلائی کر دینا ہے۔ دوستوں کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دوں اس حوالے سے۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے۔ بہت شکریہ۔